Vale, me has pasado el link, ¿no? De la presentación. Bueno, si no, primero me gustaría decir que una vez más podemos presentarnos todos individualmente. Entonces, bueno, voy a empezar yo. Yo soy Marc Alvez, estoy trabajando en Espronceda full time. Tengo un background de desarrollo de videojuegos y bueno, y ahora estoy liderando el proyecto NUBiA, que del proyecto NUBiA ha salido esta residencia tan guay, en la que estamos todos reunidos. Y pues nada, muchas gracias por estar aquí. Si quieres, Essen, puedes presentarte. Ellas, por cierto, los mentores es Essen, Kat y Alex, y yo también estaré por aquí. Así que si puedes empezar a presentarte tú, después si quieres pasamos por aquí, Alex, y hacemos toda la vuelta. Hola a todos, soy Esen. Bueno, yo participé en la residencia anterior de NUBiA o de Espronceda, puedo decir. Sí, IMMENSIVA, Sí, sí, es IMMENSIVA, el proyecto que exacto. tenemos. Y trabajé en realidad virtual antes de venir aquí a Barcelona y ahora estoy haciendo investigación en realidad virtual y psicología clínica en la Universidad de Barcelona. Hola, yo soy Alex de Neápolis, de la Agencia Técnica de Educación. Aquí hicimos algún taller de narrativa de realidad virtual súper chulo. Yo vengo del mundo de realidad virtual también y de blockchain. Y nada, un placer estar aquí, a ver qué vamos a ver. Hola, soy Kat. Perdón, mi español es no bueno, pero ahí está. Soy una psicóloga sexología y trabajo en realidad virtual por 5 años y soy una artista por NUBiA NFT esta año. Sí, y Te vimos en la presentación Yeah. se me hicieron del otro lado. exactamente, sí. So it's like in life. If you want to speak English, you can speak it because more or less everyone Yeah, maybe sometimes I understands. will switch to Yeah, English to make it exactly. like if I was 5 years old, by the Okay. way. Nice to Super. see you all and for coming. Bueno, bueno, Jules. Sí, sí. Hola, mi nombre es Sánchez, tengo 23 años y estoy estudiando en la Universidad de y me dedico a los que son los personajes en 3D y animación, aunque también hago concept art de dibujo. Y últimamente lo que estoy estudiando videojuegos, pero me gusta más la cinematografía. Entonces, la razón por qué he venido al proyecto de novia a la residencia es debido a que quiero probar cosas nuevas para ver si hay algo que me pueda ayudar en el futuro y poder desarrollar una idea innovadora. Super guay. Soy Chat. Mi background es el diseño de experiencia de usuario, pero diseños en general, diseñador. Y bueno, he hecho ahora un máster de gestión de arte y cultura, entonces quiero empezar a hacer exhibiciones de arte solas para artistas y con realidad virtual, música aumentada, todo eso. Y bueno, es eso, entonces trabajo como dirección creativa y diseñador de exhibiciones ahora. Hola, yo soy Carla, soy artista visual. Bueno, mi background es bellas artes, media arte, video arte, y creo performances y instalaciones inmersivas, pero yo trabajo mucho con lo analógico y el low-tech. Uso tecnología para programar mis instalaciones y performances, pero luego lo que se ve es bastante analógico. Y con esto cuando me ayudan a poner un sonido así. Sí. Ya está. Bueno, yo soy Nicolás, mi background es más de video, de imagen, postproducción, no mucho de otras cosas, pero también he colaborado mucho con artistas, más que nada contemporáneos, en cuanto a montaje, instalaciones, organizar obras y esas cuestiones. Y hace tiempo vengo
o también con tecnología, NFTs, un poquito metido en metaverso, pero lo que me interesa quizás es también poder mezclar la realidad y la virtualidad, y es un poco lo que estamos investigando ahora, o sea, trabajo con arduinos, herramientas de hardware libre, esas cosas, uso luces, o sea, me gusta la instalación única. Y bueno, la idea es poder vincular esos dos mundos. Soy María, soy arquitecta y bueno, estamos 8 años haciendo diseños arquitectónicas, hacemos 3D y 2D proyectos. Y en los últimos meses, último año, que ya empezaba a visualizar esto que está haciendo el 2D en imágenes, visualizamos en unas 360 de realidad virtual. Y en eso estoy y agradezco justo esto y pronto lo que lo he cuadrado y que estoy aquí. Yo soy Raquel Oliva, vengo también de IDEATHON, de la Universidad Tecnológica de Barcelona. Hago laboratorio artística, al igual que él, he hecho ritmo, pero sí que he hecho prácticas aislables y he estado trabajando en arquitectura. Y bueno, pues también como que IDEATHON mucho aprovechar, que eso es una plataforma en la cual es de metaverso y llevo 2 años y como muy dentro y sé lo que hay y lo que hacen los jugadores y cómo llevar. Yo soy Carmen, estoy estudiando artes digitales, pero antes de estudiar artes estaba haciendo animación, haciendo estantes de 2D, como After Effects, stop motion sobre todo. Y ahora estoy haciendo artes digitales, estoy en segundo curso. El primer curso hice más cosas tipo las artes y ahora estoy empezando a tocar cosas digitales como Blender, como ZBrush y de haciendo cositas de instalaciones y ayudo en mi mercado. Hostia, pues muy bien. Pues muchas gracias a todos por presentaros. Estamos en la presentación, ¿no? Para darle como un poco... Sí, 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 yo creo que lo estáis clavando totalmente. Sí, sí, sí. Sí, sí. También, bueno, como estáis en ICAT, que no las conocíais, pero bueno, sí, sí. Esto, NUBiA LAB se enfoca en eso, presentaciones a tope. Ya estamos todos. No, a ver, ahora vamos a, si os parece bien, ¿vale? Os comento un poquito del evento IDEATHON, de qué trata, ¿vale? Entonces, ahora os vais a presentar la idea del equipo, o sea, del grupo, ¿vale? Primero, bueno, el que quiera, tengo aquí el Miro ya abierto, como me has enviado Carmen, y vosotros me has dicho que con ese ordenador, ¿vale? Entonces, hacéis las dos presentaciones, luego hacemos una ronda de preguntas, un poquito de feedback y luego tenéis alrededor de 30 minutos para poner todo este feedback dentro de la mesa para decidir por dónde tiráis, A, B o C o D, y en media horita hacemos ya lo que sería el one-to-one, es decir, todos, o sea, un grupo con Essen, un grupo con Kat, un grupo con Alex, un grupo conmigo y vamos rotando más o menos cada 10 minutos, 15 minutos para dar pues feedback más personal, ¿no? ¿Vale? Y yo creo que estaremos ya durará unas 2 horitas, 1 horita y media, no sé si alguien tiene alguna sugerencia de cambio, ¿os parece bien? Y si os parece bien, pues adelante, ¿vale? Vale, pues ¿quién es el primero en empezar? ¿Quién se atreve? Ellos que han llegado antes. Vale, venga, va. Pues mira, os voy a sentar por aquí. Si quieres conectar. Sí. ¿Queréis sentaros o de pie? ¿Crees que es mejor que estemos para atrás? ¿Veis la pantalla? ¿Podéis ver bien la pantalla? Si no puedo mover la pantalla aquí. Si no puedo mover un poquito la pantalla, si no se ve bien, pero.
can also speak in English, it's easier for me. So we have this exhibition, basically it's an exhibition proposal of, we call this Inside Out Divine Cyborgs, because we have the artist of Divine Cyborgs, which is Carla, and we are designing an exhibition about this artistic universe that she has created. So the model for this is, what about excavating the artistic universe of an artist, and there is a reason for why we're excavating, and we'll go more deep into that now. So this is a team. I'm Shav. I will take the role as creative director and exhibition designer, but also I'll be investigating and applying the 3D part and technology part now for the project. We have Mark, modelador 3D, dibujo digital and animación, but we will also partner up in the technology part. We will learn a lot, I think, together. And of course, we have Carla as the artist that we are creating the exhibition for. So now, we want first to introduce you a little bit of Carla's universe. So, especially regarding divine cyborgs, she creates sculptures like techno, retro, futuristic. And what we mean about this, she'll explain a bit later, better than me. But basically, there's some electronics inside the sculptures that she created, which is very interesting. I really like it personally. And we also have drawings that also become digital at some point. So it starts as normal drawings, but she creates after some things that are more digital with them. Also, there's a lot of videos and projections of using light and shadow and animation. Also, a lot of characters. So there's a very rich character creation here in this universe, and also cities and cyborgs, things like that. So there's a very deep universe already created in here. We have characters that populates a city, that populates, this whole story that she has created, which is very interesting. And then, in the end, she's currently developing this project that is very ambitious, and it's very 360 overall as a universe perspective, which is divine cyborgs. And to me, has been very interesting to study more about it. So you can explain a little bit more about the divine cyborgs. This part of I'm not going to explain all of that. Only this part of divine cyborgs. No? Yeah, I think it. So it's actually what I'm situated ourselves. En castellano mejor. It's okay. I put ourselves in the future where the humans share space and beliefs with cyborgs. So it's like this transition time. And this special project, and from all these travels I'm doing all the time around the world, I got inspiration. I got the inspiration, and also you go to Korea, or you go to Taiwan, or you go to Bolivia, and you see a lot of similarities. And apparently, human beings are all the same, no matter where you come from. We celebrate the same things. We name them differently, but it's very similar. So this project is based on this idea, and in this place, it's the base of the whole installation. We have a future where humanity doesn't exist anymore, and the archaeologist of a future who's not a human being will find these cyborgs and dress and ritual objects, and via these objects and interpret what humanity was like. And it's a little bit glitchy. It's a little bit humorous. But yeah, that's a little bit the summary of the story. So here we also have some techniques that Carl is using to build this whole universe of the divine cyborgs. So as I said before, there's the sculptures, the ceramics, I love this term.
you have like an interactive one, right? Like it's very interesting, this mix between something that is so traditional as tapestry with technology, so people can interact with that. It's very cool. But again, the projections, as you can see, paintings and drawings, embroidery as well. So this is, for example, one of the goddess that she has created for the cyborgs, of course, and this can translate later in embroidery piece. So basically, this is like a bit of a typical solo show. The idea here is that whoever is experiencing this, they will be taken to this alternative reality that is based in this universe of divine cyborgs, and this person is actually will have an intimate and participatory experience. So they are not passive viewers, just, oh, okay, that's it. No, they play an active role in the story because we are building a story for the participant. So the idea comes from that we believe that if we immerse them with technology in this universe that Carla has created, and we also make them participate throughout the exhibition with their own inputs, with their own perception, they will create a stronger emotional connection with the artist and with this universe, which can also help them later on to build like a fan base of people that really understand now this whole universe that they have created. So we will do that through, like, I really love this painting. It's a Spanish painter, actually. I forgot now his name, I'm sorry. But I think it's the best interpretation of this. Like, it's someone going inside this universe. And in this case, since it's like a more excavation thing, that's why we said, what about excavating this universe? And then here we are mixing storytelling. Here we are mixing storytelling, mixed reality, so virtual, augmented reality, 360, all of this. Gamification, because people play an active role in that, and interactiveness, and also the stimulation of the senses with like sounds and visual, other stuff, all of this stuff. So these are some possibilities we could do, just like to illustrate. Can you go back and tell me the image, the little, that's an iPad on a platform? Yeah, okay. yeah. We don't know if this will, but this could be a possibility because we're still like thinking about some details of how to do, but this could be an option as well. So for this, of course, Carla has a very big, like there's a lot of different projects inside this universe, that she has created, like artworks. So we have picked this two projects. So inside Divine Cyborgs, we have the Goddesses project and we have the Dancing with the Ghosts. Inside Dancing with the Ghosts, there are three other projects, like sub-projects. But from those three, we only picked those two, which is the Cult and the Three Kings. So for now, we will be so we kind of like are putting them all together in the same exhibition. So the Goddess projects now is being mixed with those two that are inside Dancing with the Ghosts, because they are part of the same universe, so it makes sense. But they are two different projects. Well, or maybe even I think the Goddess project is like the global project, and Divine Cyber belongs is like a part of the Goddess. Sorry about that, but I'll work on this. Okay. So now, me and Mark, we have created the storytelling, thinking about this whole using the board. Yes, it was very useful. Mi inglés no es muy bueno. Español, tengo los trucos. Vale. El juego trata de una historia en la que el visitante se mete dentro del universo inmersivo de Divine que se va a meter en la piel del protagonista, que en este caso es el excavador del futuro, del siglo XXIII, del 2922, que es parte del equipo de excavación de Divine Cyborgs. Y
la experiencia cuenta de que se adentra en un mundo con un narrador que es un experto que ha creado en la excavación, que ha estado en la excavación y sabe mucho de ese mundo, de Divine Seabox. Entonces se hace entender como que es el guía, como el mentor del protagonista que orienta al jugador o en este caso a la persona en diferentes salas. El conflicto es que no sabe qué está pasando con el futuro. Es como un misterio en ese universo. El antagonista es que se ha extinguido la humanidad y Divine Seabox es la siguiente etapa de la Tierra. Uno de los síntomas del conflicto que puede sufrir el usuario es sentir miedo, escalofrío, curiosidad e incluso estar confundido, porque está en un mundo que no conoce. El desafío es que el personaje debe descubrir el secreto de por qué se ha extinguido la humanidad, descubriendo el mayor secreto del mundo de Divine Seabox. Y intenta descubrir alguna pista de los Seabox que podría ayudar al prota a resucitar a los humanos que han muerto en la anterior etapa, en este caso que es la humanidad. Hemos encontrado 3 arquetipos que pueden funcionar en la historia, como el héroe, que es el prota, es el visitante que tiene que resolver el conflicto, o en este caso para llegar a una especie de clímax mucho más interesante. Los heraldos son los 3 objetos de los 3 reyes que cuando los... Por eso es importante, porque aquí estamos hablando de un mundo mágico, ¿sí? Sí, Que hay como objetos con poderes de místicos, ¿sí? Entonces todo y como he dicho antes, el mentor, parecido a la historia del viaje del héroe, es el mentor, el excavador más experiente. Las emociones que siente a lo largo de la experiencia es visitantes, exploradores, esperanza de poder haber algún milagro, como en este caso de resucitar a los muertos, y lo otro es misterio, porque todo es misterio, no se sabe nada. El jugador lo tiene que descubrir por su cuenta. El suspense para que luego venga la sorpresa de ¡guau! Esto me ha impresionado, o más decir, esa es la clave para resolver el misterio al 100%. Lo otro, el ambiente da mucho miedo, porque son robots que en teoría son del futuro, pero que están rotos, como si fueran zombies o algo así raros. Y el ambiente en las salas da mucho terrorífico, es muy terrorífico todo. Aquí está un poco pequeño, entonces voy a llevarlos a miro. Sí, ¿dónde están mis mouse? I don't know. Find it. It's so small here. Pues en este caso Xavier lo ha puesto en tamaño grande porque sería un poquito pequeño. Pero esta es el diagrama de cómo vamos a enfocar en la introducción, el nudo y el final de la historia relacionado con la creación del escenario del mundo inmersivo. O sea, introducción como la entrada de la experiencia, para que luego el jugador se adentre en el mundo y luego aparece el mentor, en este caso el narrador que le explica la historia del mundo de los Divine Seabox.
cyborgs, perdón. El mentor le guía al jugador a primera sala, que en este caso hay 3 caminos, bifurcaciones que pueden conducir a las diferentes 3 salas, aunque el jugador tiene que ir por orden. Sala 1 hasta la sala 3. La sala 1 es la sala de los 3 reyes, en la que cuenta que los 3 reyes han tenido como un conflicto, así, la historia habrá que tenemos que implementarla más todavía para poder desarrollar toda la idea en general. El mentor guía a la segunda sala, que es el santuario de la diosa, y luego la tercera sala es la fosa común robótica. Como que se hace el ritual y luego se llega a un clímax. Esta parte no sabemos muy bien cómo desarrollar el clímax final para luego tener un desenlace mucho mejor, pero a medida que vayamos descubriendo cosas podemos hacernos una idea. Sí, quería decir, cuando hablabas de que, o generalmente ven allí hay unos juegos, hay muchos objetos también, los personajes hay objetos, y a través de los objetos se explican un poco las razones por estar, ¿no? Because remember that the goal of the character is to understand this universe, so maybe they can learn something that will help people come back, humanity to come back. So this is always the goal that they are trying to reach during the experience. And here we're still also discussing with Carla what would be the nice order for this whole story to make sense and how it should end as well, if it should end. So Y ya esto, en esta diapositiva podemos ver el diseño del mapa de cómo sería el juego virtual, o en este caso una experiencia inmersiva. O sea, las salas están indicadas por colores y una de ellas es el Bugs Bunny, aunque la hemos descartado por mayoría de salas, que en este caso son 3, que son las que vamos a usar. En este caso, en esta sala de la sala verde, esta es el santuario de la diosa. Y el camino que le lleva es la bifurcación de la parte principal. Y luego la sala de los 3 reyes, que muestran los tipos de robots, artefactos, y luego está la fosa común robótica en la que los dos están bailando así como del futuro, celebrando el ritual. Here also we're still developing all of this journey, but I mean this will have to match with the story, of course. Okay, so the technology that we're thinking for each room, it's also we're still discussing, but we kind of have a line already. So for the cult part, so the robots, this is, we're thinking about a 360 something. So this could be a 360 video with the VR goggles, because the idea here is that the visitor feels that they're in the middle of the cult, surrounded by all the robots that are dancing their movements, and they are learning with them, and maybe they're participating in a ritual passage. So we thought that this could be the last one, because then you don't know what happens after that. You're passing, there is no answer. So, but this 360 video could be done with that or other types. So we also have the video phone 360, and you could see the robots surrounding you with the phone. We're still deciding what's the way we want to do. The goddesses, we want to build a user interface, which basically would be like this computer thing, that is giving information about each artifact. Because the goddess have a lot of symbols, and each one of them comes from a place, they each means something specific. Carla knows much more about each item, I don't know.
But we want to build this interactive interface that people can click and have more information as if it was like a robot that is telling them what more information about this. And then in the Three Kings room, we want to do photogrammetry of the ceramics that Carla has created. We don't know yet if it will be the photogrammetry of the kings or of their objects, but we want to mix realities here. So we want to have a real object that people can scan and have something, or it will be the artifact, and then they see the king that is the owner of the artifact, or vice versa. So that's also something we still deciding, but that's like the general idea for each room and what we want to do. I mean, we're still open in process, so we can also change something here with your feedback or whatever. We're open for that. Gracias. Super cool. I want to show something. Yeah, the video was really nice to show the 3D simulation. I don't know if, yeah, I don't know if I can. I don't know why it's not video. working. Maybe because I don't have internet, or we do. It's preparing. You can create a latency when the screen is so big, like it's trying to Oh, maximum maybe. resolution rate. Oh, that's it. Okay, so put in preview. So, like this would be the robots and the user, like the visitor would be in the middle. But our idea first would be with the goggles. So you don't really see like screens. Like you're actually immersive in a very dark room with them dancing. But still we're still experimenting what could be the possibilities. And then we have the map here as well that people will be walking. This could also be a 360 dome, but I mean, in the space and time we have, like I Yeah. think it's We had possible. that dome actually. Oh, It really? was like 2 years ago. No. Yeah, when I joined this process, it was a huge dome made with good and But does it fit in the yeah, in the gallery, in the big one, in the Farnesina. That would be cool. But yeah, that's like one possibility. That's why I just made this as a illustration. But of course, this would be inside the dome, not outside, as you see here. But then, yeah. And that's very cool because these videos, like it does has like a beat, so people could really feel that they are in the middle of a techno ritual thing. It's very cool. So yeah, this is just like for you to have a bit more of a vision of what visual thing of what we wanted to do for this room specifically, because we don't know the others. Yeah, but there was also like the thought that we have maybe some room more inside the virtual reality. Yeah. One is like mixed reality, and the other one is like actually really like using the projection, immersive projection. Exactly. Or both at the same time. Yeah. Okay. Or all. Yeah. Yeah, exactly. Yeah, that's it. I don't know if that's questions now or is there... Yeah, no, maybe we can do the primero podemos hacer ahora, si os parece bien, la ronda de preguntas, ya que tenemos ahora fresco. Y luego, si os parece bien, pues hacemos el cambio. Vale, ¿a quién le gustaría empezar a preguntar? ¿Hay alguien en específico? Si no, puedo empezar yo mismo. Vale, entonces, felicidades, primero de todo. O sea, me ha gustado mucho la presentación. Os habéis centrado muchísimo en el world building. Está muy bien la narrativa, pero me ha faltado un poquito cómo sería el step by step dentro de esa tecnología. Es decir, qué software usarías, cómo llegaríais a esa tecnología un poco más definida. Os habéis definido muchísimo la narrativa y todo, que eso está genial, pero el tema de la tecnología, ha habido un slide y otra y ya está. O sea, también os quería preguntar, ¿qué día tenéis, por ejemplo, que usaréis Unity, usaréis Vuforia para la R o más o menos por dónde tiraríais? Si tuvierais que hacer una vertical slice en una semana, que podría ser el caso. En este caso es que nos estamos planteando usar Unity para meter modelos 3D o porque podemos sacar de fotogeometría
con una retopología en Blender para bajar un poco la malla a baja malla para evitar conflictos entre el motor y en este caso también 3D printing para para los personajes físicos que tiene Carla, pues podemos escanear los personajes plano por plano, también fotografías, aunque bueno, me estoy mezclando un poquito el scan con la fotogeometría. Claro, yo me refiero más de cara al presente, es decir, en 10 días, ¿qué es lo que se podría conseguir hacer? Porque eso del scan 3D, no sé si lo tenéis pensado para hacer de aquí 3 días o ya va el futuro de cada... Yeah, that's why, like, that's the thing. I'm not an expert and we're still, no, not about that. So we're Right. still learning what are the technologies. So Okay. we do have some links here in our Miro. Like, I just have this app that does photogrammetry. So I need to test. So we also need to find I out. started testing some of it, but I Okay. think this is something we are working on. Yeah. But also, I think the idea is what will we see? No, we won't see the whole thing for sure. But we want to make like put a few objects. I don't know about the technological side because I'm a little bit outside from technological discussion also. But I see that we will use some projections, some physical objects, and then some first sketches for the VR, no, and AR. That's what I understand. And even for the, because we don't have time to model anything in 3D, so we might do some really shitty, not so well done photogrammetry 3D models of the real objects to use them as like as a mock-up basically. I think it would be more like a mock-up. Okay. As tools, I know that this app of photogrammetry that we have to test. I know this other app from Adobe, IDEATHON, that I can do the augmented to reality. But I think you have to help me with the I don't know, if we do animations, like I think Unity would be the one. Yeah. I don't know, like that's the thing, we don't know yet. Okay, I can help you to Would sample be macro. amazing because we don't know anything. Okay. We're like, Okay. I have downloaded Unity in the pathways in the beginning of the course. I downloaded Unity and I have in my computer. So we can do it. Sí. Yeah. Okay. And the 360 videos, I did a friend that does 360, so he recommended me a few things of how I can build this. And I thought about creating this in Mozilla Hubs. Okay, yeah, this is the easiest Universe, way. but I don't know yet because I never built one, so I will have to experiment with that. Okay. It's quite straightforward. I think Mozilla Hubs is like the Yeah, like best I've option. seen people doing it, but I was like Yeah, yeah. writing like this there, but I never do it myself, and now it's the time. It's very easy. Actually, there's a online engine. You don't have to download anything. You can use online and then put the 3D models or test with Blender or yeah. And last question, I wanted to yeah. I think there's a third part also, even like we have the physical part. Uh-huh. If we really do like a choreography of lights and videos, we would use Isadora, which is a software I've been using for many years. But it's for video projections. It's you can sequence. It's like MadMap or Isadora. It's more advanced. It's more like Max. Yeah. Yeah. Isadora. Nice. Yeah. But it's more simple than Max. And in between, yeah. But you can do basically everything. What is the name? Is it like Isadora? Nice. It's written by a choreographer. He was doing a lot of dance choreographies with interactive elements. So he would use sensors, and he was really bored by the other programs. And he said, "I write my own program that's much better." Nice. It's grown a lot. It's Isadora now when he does it. For the AR, it's Adobe IDEATHON. Yeah, for now those are the ones, and that's what I can tell you. I don't know more. All right. And last question: how are you going to show the narrative through the interaction in the experience?
Because I mean, you mentioned that you want to have an interaction, but how are you going to show that? Because you have videos, you have audio. I don't know. Are you planning to put, for example, in Harnessing Up we have text and we have images, we have video. What are you thinking about? I think it's a mixture. Like Mhm. for example, in the AR, I think we will be using a mixture. Well, text. No, you have the images and then you will have text. But I think the general, the guide. I also think is a version of the future. You don't know. Mhm. It might just be a voice, just a voice that A guides you. voice that Yeah, guides. but Mhm. I don't think it's like a personality. You have to develop this character, and if it or she or it is quite important. Mhm. But I think it will be like a bodiless voice or whatever is the Yeah. next future. We wanted to work audio. Yeah. Okay. Yeah, this is super important because the 40% of experience is audio, and Exactly. this is super important. Yeah, but I think the point now that we wanna get is like, no, I don't have it here, but we'll go like in each step of the story and really put the sentences. Okay, the guide will have to say this, and then we can record and create the whole guide Okay. audio. You know. Okay. Yeah, I was going to ask you like the ritual to bring them to a place to another, or to bring them to a technology to another. That I think in a way you have like a perfect word to bring them to it. Yeah. Yeah, I was just asking like what is the ritual to put them inside and to change them from one technology to another? Because putting a VR headset is actually not that. I mean, it costs people actually to put it in a way. Mm. So maybe like to integrate with the thing, put it like a not automated. Yes, that's one of them. This is good Yeah. point because we were thinking about the order, and maybe it's really good to have the techno dancing part in the end because this is like if this is the virtual reality part that we want, like we have to accept Yeah, it. I would not put it at the end actually. I Oh, wanted it in the in middle. the like yeah to mix like this is just a ritual, but we can talk about it maybe Yeah, we yeah, can talk after like more. and photogrammetry, grammar, The it's button. art now. We're in the art thing. It's pretty interesting actually also. No, it's always so much to clean up, right? It's Oh just my god, so much. Mm. It's horrible. But we have to choose one object. Yeah. I say one last question. Yeah. But I think sorry, no, no, no. Please keep on. The original idea of the photogrammetry was because we don't have time to model all these Yeah. objects in 3D. So we said, oh, Oh. we'll do like a dirty mock-up with the, Mhm. with Yeah, but the, it it'll be fun Because because they're they're all even if it's creepy, it can be ancient. fun. Yeah, Yeah, it yeah, is yeah. at least there's ambience. ancient things that have been excavated, so it can look shit. But it's Yeah. okay. It's Yeah, and I mean, we're also in the mindset of like this is a prototype, Yeah. right? yes, For very much. Exactly. everyone, Mm. because if we can move forward, then of Mhm. course we have the time maybe to model or to clean Oh, up. no And battery. and maybe one question that you can think too far is like what does the person, because you say there's like this gamification, that what does the other person except from understanding the world of the artist, what does he get at the end, like what is the reward? I think that could be something. I mean, I have ideas for you if you want, but like Oh my I god, will let your ideas of first. the expert that knows all about the world, maybe. Yeah, or like kind of like getting like a kind of reward in a way, like maybe a little because you use technology, you have lots of things. I think there is some things that you can do there, like that the person can keep remember, or You mean the reward of for the visitor? yeah, for Okay, the okay. reward of the player in a way, who will be the visitor, but like I mean, if you want like I have like ideas to think of together because Yeah, that's it could cool. be interesting also. Yeah, like in the end, some ideas that came was like creating a log, like just in the after research you do a logbook or something like that, and then you have your sharing of your whole experience. Oh, I learned this, and I think I could, I don't know, help humanity doing that. I don't know, like, and then they could have this. This was something that we thought, but it was just Okay. thought now, like while we were Okay. chatting. So, but that would be very cool to have Yeah, something. like maybe like you guys do little things with with the experts or something, just like to and not actually the product features, but just the sharing. Having been lucky to get to that. Cool. I have few fast questions. First of all, this presentation,
Is there what? Target. It's a good one. Eh? To what really does your talent? No, no. Target. 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 I have heard talent. For 14 until 30 years old. No, I think even So that's a good question. We didn't think about the strategic things not for now, but yeah, I think it would be. I'm the bored one, I think. Here. I would say 14 plus, yeah, something. Yeah, me 12 too. or 14. Bueno, Around 8 that, minutos. because you still have to understand, like, businesses, like, you have to understand some concepts to fully enjoy the But to be experience. honest, like my youngest friend was 3 years and she really loved this. Yeah, the kids, Yeah. they are always on a magical Yeah. world. And there's a lot of text in the performance, and these kids for sure couldn't read yet, but was yeah, I think Feeling. yeah, They exactly, they yeah, I can think get so, Yeah. and I think this is important. Another really fast question. There, it exists some end of this presentation. There is something after this presentation. Like this walk presentation, through pardon, this exhibition. Thanks. After this exhibition, did you have some idea about keeping up with the visitor? So that's the thing, because we were stuck in the end. Yeah. Like, we were, what can we do that is precious, not that is just like, okay, exhibition over, bye, go home. Like, what could we do that really stays, you know? But we couldn't really get to a nice idea, like, that we really like. So We had some ideas, maybe we thought about the logbook. but also like maybe like the last one with the goddesses then can open up like to like a super immersive projection, and it's super divine moment and everything's golden and shimmering. And But you mean take, like, memory? Like, now I'm like hearing what you're saying and thinking about what you're saying. Like, you mean take as a memory or token? no, because the audience leave the exhibition. I think that's the Both. question. Both. Mm-hmm. Maybe it doesn't exist anywhere, Mm-hmm. like in the universe, Yeah. in the middle of nowhere or nothing. But But we will talk. But for sure is to know the artist and Yeah. know the world, and probably to like they would like to see another exhibition It or another. depends, because maybe the artist didn't want to show herself, just want to express. The world, Yeah. the world. To show Yeah, like, the world. Yeah, I had a question too about this. Like, is it only this world of you, or are we getting into also? I mean, it's part of you for sure. But you know what I mean? Like, I put on my notes. Like, are we meeting the world of the artist of this thing, or are we meeting at some point? Can we met you? You know? Yeah, we were talking about Like, this we also. were talking about Yeah. the empathy, and I was like, for me, there's this thing that there is also like, I have empathy with your work, but I want to have empathy with yeah. you as an artist also, like as a like, you know, maybe there's something. It could be any time, because it could be at the beginning, at the end. It could be like Yeah, I love this, because actually my proposal in the beginning was exactly to get to know the artist and the art. So, like, bridge these two things that often they are just like a small text about the artist, and then you Yeah, start the definitely. exhibition and that's it. But the idea was like, why do they do what they do? You know, like the whole meanings, and go deep in that. But for this exhibition, we were like trying to explore Divine Cyborg, and Carla is a bit in the background on yourself. But to me, personally, like, my proposal was always like, let's go deep into the artist as well, not only the artwork. But I mean, we could develop this future if it makes sense for you as well, because I think it's important for the artist to also be comfortable. Exactly. To be comfortable in the exhibition, because it can be very personal sometimes why they do what they It do. is. Yeah. So exactly, like, but like, that's something I would like to explore. That we need. That I think then this would be a much more higher research. You Yeah, know. and I think that's why we said like we try to now we try to create more like
I have also like few like quick questions, but quick questions that I mean maybe we can go back to it afterwards because after like the 3 minute session. First one is, have you guys designed it or thought of it in a way of one person at a time kind of an experience? Like there's three rooms that have three different technologies, but people will be admitted like once at a time, or will multiple people be in it? That is something that can affect how each person experience it, or overall the design of it, definitely. Um, Kind of related to that, in the experience design, you guys mentioned that it's also participatory, and when it comes to like AR, yes, like you need to scan it and everything. But are there any sensors, inputs that people who experience it can actually kind of change or alter the effects of the experience? It can be, I don't know, movement sensors, it can be voice triggers, it can be things that can actually turn it into a once um, kind of like a unique experience for everyone. And one, I really liked kind of like this Asimov-esque world, like there's this like future archaeologist coming from like from the future, trying to understand how all this happened. And I was wondering, kind of like in the narrative, which I love, so the humans, they want to bring it back. So there's this archaeologist that's trying to understand, and then they want to bring it the humans back, right? So revive the humans or try to. They just want to know where they come from, because they somehow, like a lot of generations after, humans somehow made them, but they started reproducing themselves, no? But so they want to understand where they come from. Let's say with their systems or their. Uh, What is the divine side, right? Yes, yes. That's something we were also talking about. Like, who is this person that is like in the exhibition, not like their character, and because it's different. Like, they're not a divine cyborg. Yeah, They're, yeah. in this case, since we are human, like, and it should be a bit more immersive. I'm still a human, and I'm trying to understand this other not humanity, like a how, species. yeah, this other species, to Uh-huh. try to get some hints of like maybe they have some magical thing that bring people to, like, it's like not because humans we don't have this power, so maybe this divine cyborg do. Yeah, maybe the power to avoid our extinction. Yeah. Yeah. Maybe you have the answers. Yeah. I think the goddess has them. But about the people, I think we thought of having several people at the same time, but it tends to be, yeah, we don't have a clear So answer for that. about the sensors and inputs, I mean, the mentor, it would be great if it was with sensors, because then you're not, because like when I did some tests with another exhibition, like it was very weird for people that there was someone speaking with no triggers, like they were just speaking, but I have a different timing, like this guide is already in the third room and I'm still wanting to explore the first. Yeah. So that ideally it would be triggered by the user. So, now I'm getting here, now I want to speak with the guide, for example, or now I want to move forward. But I don't know for now, for the 21, I don't think it's time. That's also something we were a bit in doubt, like what we should explain here. Yeah. Should we explain the whole vision of the thing, or should we talk about just into the 21? I think the full vision, and then explain what you can afford and can you do for 21. I mean, Because like for vision, like it's sensors, triggers and things like that. The gamification part, like being able to actually play an active role in yeah. that, everything. And huh? I've got a You thing have in to. But also, that's also my personal opinion because we didn't speak about this, but we can discuss later. But I think it should be a more in this one, since it's me as a human, like I have this mission alone. It should be alone, like this is a concept. I shouldn't be having people. So maybe like every 2 minutes someone goes inside so they don't bump into each other or something like that. It should be controlled. I think that all of us agree about that, but we have a great issue that if you want to that comes a lot of people, you need this expo being open 24 hours a day. And how you deal with that, and how you can
10 minutes instead of 2, and this is a huge problem for all the people who is waiting. Yeah, and also it's affected by targets, right? Because if people have more media literacy, people who use, like, who play video games will be a lot faster than a regular lady, 50 years old, passing interested, but having difficulty to navigate it compared to a youngster. Yeah. Maybe you can do a big experience that everybody can be at the same place. You can put a solo experience that it's like every single 10 minutes, it's like another one enters and the other one that was in get out. So you have one people inside alone. So like parallel worlds. Me one with a lot of people and other with. Exactly. No, but because this a lot of museums used to do that. For example, the Museum of the Chocolate in Belgium. Yeah. No, but if you compare the museums in Spain and in for example in Belgium, they are super different. I mean, the gamification in Belgium was awesome. You have a VR experience. You have like a collar, like a breath, and you're like hearing the story in this thing and putting in QR codes, and you have like this sole experience that every single 20 minutes you enters and you see like a chocolate chef doing things, and it's super cool. Yeah. I have to learn from other countries. Like that's the thing. I also been to some exhibitions that they do control, and I don't. Of course, I believe there must be a lot of research on that. Like how much time people take. Like we have to export the timings. But Maybe this person will help you to explore. huh? This first, if you do a first exhibition, then you Yeah, Yeah, how it's much like a time pilot people Yeah, take. exactly. Yeah. A small piece of your project, you can do it that because this is an experimental project. I mean, it's 9 days. You cannot do everything in 9 days. I mean, it's super experimental. So you have one piece of the project, and let's try. You know. Any other questions for tips? For me, it's okay. Okay, thank you. Okay. Thank you. ¿Estamos en esta? ¿No se llama? Uy, vale, sí. ¿Cómo se mueve aquí? ¿Por así? Sí. Ahí. Está seleccionado. ¿Qué? Nico, ¿estás presente? Salió No sé cómo va. Ah, da igual esto, creo que da igual. A ver, dale un clic a otro lado. Estamos todos. Empiezo yo y tú me complementas y después yo. Empiezo yo cuando diga esta gente. Cuando diga. Bueno, empezaremos nuestro proyecto explicando nuestra idea. Básicamente queremos crear una experiencia inmersiva, participativa, que esté entre tanto la realidad como la virtualidad, donde el público, después de responder una serie determinada de preguntas, entra en una sala concreta, depende de las preguntas que haya respondido. Cada una de estas salas pues tiene que ver con unos estímulos o quiere realzar unas cosas concretas. Todo esto viene a partir porque todos nosotros queríamos trabajar con las sensaciones, con la percepción y con estas cosas de sensaciones. Somos el grupo sensaciones. Sí, aquí pone grupo sensaciones. De momento no tenemos nombre concreto, pero nos gusta este nombre para definirnos de momento. De momento no tenemos una narrativa concreta, no sabemos
que trabajar. Tenemos algunas ideas, ya os las explicaremos, pero tenemos el esqueleto de lo que sería esta experiencia. Espérate, es que es un poco raro este ordenador comparado con el mío, ¿vale? Lo siento. Empezaríamos por un espacio central. Bueno, os enseño unos renders que hizo María. ¿Después, mejor? Sí, mejor. Empezamos. Vale. Bueno, hice yo un sketch cutrillo, muy cutrillo, pero... Explícalo tú detrás. Antes de hablar de cómo es el espacio y todo, queríamos deciros que hemos llegado a esta conclusión porque queremos trabajar sobre todo en las emociones, como he dicho antes, y luego, pues, como sé sobre este juego, enseñé sobre el Phantom Sense. Phantom Sense es una capacidad de tu propio cerebro que cuando lleva diferentes estímulos, ya sean visuales, sonoros o para tocar, reacciona. Y algunas personas tienen dos tipos, el sense y el touch. El sense es que sientes hormigueo, por ejemplo, si de droga nos pasan una cosa en la cara, ya sea un susto, un aire, un sólido o lo que sea. Y el otro sería más que ya sienten una presión de que te están agarrando. Que supongo que la mayoría de personas que agarran les cuesta conseguir ese sentimiento o sensación. ¿Qué pasa? Que cada uno tenía como una idea minimal sobre nuestro proyecto, así que hemos cogido las diferentes ideas y hemos evolucionado en nuestro proyecto. Y queremos empezar a hacer una sala que es la real, explicando en qué consiste y cómo llegamos a ponernos las gafas para llegar a la experiencia que queríamos demostrar. Bueno, tenemos aquí el sketch, que es esta cosita aquí cutre. Y bueno, como veis son como 5 círculos, uno central y los otros separados. El del medio sería el espacio central, obviamente, y las otras son las salas secundarias, que ahora pues os las explicará María, Nico, quien quiera. Pongo aquí, empezaríamos desde el espacio central. El espacio central o el espacio que envuelva, que esto hemos visto que era importante como enseñar a cómo ponerse las gafas en sí, ¿sabes? Que eso ya es, ¿no? Como algo que ahí te... No, este es el de si colocas las gafas... Como que todas las experiencias VR al día de hoy siempre requieren de una persona que te asista, que te... No, entonces como buscamos que ya en un primer paso ya tengas un acercamiento directo con todo eso de una manera interactiva. O sea, tanto de, quizás puede ser un mapping o cómo ver un tutorial, los primeros pasos y ya ahí ponerte las gafas y mediante interactuar con ese espacio ya empezar a jugar. Estamos como evaluando también poder utilizar la realidad aumentada, poder, digamos, llevar un espacio real a la virtualidad. Que si hay una planta real, puedas tener la planta virtual y puedas ya despertar esos sentidos de estoy acá como estoy allá, como un pie en cada lado, ¿no? Pero que sea, que no tenga que asistirte nadie. Ahí entraría en juego como ¿cómo se diría? El guía, ¿no? Sí, exacto. En donde ahí te aparece un guía virtual en Este donde avatar ahí que ponemos como por aquí. un asistente. ¿Vale? Sí, un algo que está por crearse. ¿Vale? Esto, si estáis recordando el gráfico ese de abajo... Hostia, no, perdón. Esto es un ratón, ¿no? Sí, es que ¿Querés cuesta pasar, mucho, sí. ¿querés usar esta que es más fácil? No. ¿La paso acá? Porque con esto no me enchufarse, con el... Sí, con el HDMI. ¿Qué es esto? No, esto es internacional. No. ¿Seguro? ¿Tienes? Espérate por si un caso. Porque hay streaming. Acá tengo HDMI. Es verdad, por si un caso, espérate. No sé si oírlo, Por si hablo trae de mouse. atrás. Este es el HDMI que va al... Sí, yo también, ese es el hecho. Este es el
Espera. Ahí la han traído. Bueno, pues lo chupamos aquí. En el iPhone, ¿Dónde lo chupamos al final? Si lo hacéis desde aquí, no se Claro. Pues lo ponemos Aquí, de vuelta. Aquí hay varios. Ah, ok, aquí Volvemos. Sí, sí. No quería... Así es físico y... No, no sé qué te conecto yo. It is, but Ah, mira. it actually worked again here. Vale, volvemos. No tiene olvides de zoom. Que la ruedecita se me va para arriba o para abajo. Claro, ¿No eso tiene es aquí para... la ruedecita? Para hacer el pan. No, pero... Ahí. Pero ¿cómo puedo? Ah, aquí, ya está. Estamos. Vale, entonces como comentábamos, ¿no? Hay como un espacio central en el que tendríamos este primer tutorial, cómo te coloca las gafas, como todo, no sé cuántos, que se está interactuando un poco entre lo físico, lo virtual. ¿Y dónde están? Okay. Okay. After that, you will answer. Vamos a, espérate, voy a intentar mover esto, ¿vale? Sin mis caras y mi estos, intentarme mover en el miro. Bueno, después de esto, viene antes el tutorial de los first steps. En la espacio central. No, ya pasamos entonces. Sí, Perdonad, ¿Responden las preguntas en realidad virtual o Metaverse? Espérate, ahora lo explicamos. O sea, tú estás en el espacio central, sabes cómo te colocan las cosas y entonces ya te diriges a uno de los espacios conectados. A una de las 4 salas de Claro, alrededor. pero las salas son... Eso es físico. Sí. Y en ese primer espacio donde ya te conectas tienes el tutorial de cómo aprender first steps de realidad virtual. Saber utilizar los mandos. Bueno, interactuar con las cosas que te puedes encontrar dentro de la interacción, porque ponemos cosas y necesitas cogerlas o cómo tirarlas y todo. Como el first steps del VR, que es bastante educativo. Esto es lo que nos falta enlazar esta zona de aquí, me refiero a un poco más de historia tal y cual, pero la idea es que ya después del tutorial te empieza a salir un avatar o el guía que entonces esto lo uniríamos con unas preguntas, una encuesta, o preguntas, o comentarios, o selección de colores, de figuras o algo que te lleva a un mundo, el A, B, C, D, son 4 mundos, y responde un poco a tu personalidad. O sea, depende de lo que has respondido, te llevan a unos mundos, que estos mundos, todo esto es para verlo en realidad virtual, ¿eh? O sea, ahora vemos físicamente cómo es. ¿Qué? Okay. Porque estos mundos también los asociamos con todo lo que hemos hablado antes, de que queremos sentir cosas, de que queremos experimentar cosas espaciales. Y entonces, por ejemplo, uno sería el mundo como de inestabilidad, según lo que respondes a esas preguntas o esa lección que haces, un mundo inestable en el que a lo mejor haya como una sensación de gravedad, pues si hay plataformas o que hay como caída libre o una interacción a lo mejor con estos botones o algo que entonces ya te mueves. Otro sería como, depende de lo que hayas elegido, pues que te metes en un mundo más divertido, que es el que entendemos que sería como, decimos boing boing, aquí no, como que hay colchonetas, esa sensación de que el suelo, o sea, es blandito, ahora se echan algunas referencias. Otro mundo es el que asociamos más a algo más de tranquilidad por lo que es materia, ¿no? A lo mejor como la lluvia o algunos efectos de humo, líquidos o un ambiente más tranquilo, más tropical. Y otro mundo que sería más relacionado con agonía, como que la dimensión del espacio, o sea, se puede cambiar la dimensión o bueno,
rebotan las paredes o no sé, todo ese mundo que puede ser. Esto, por ejemplo, como referencias, por ejemplo, el mundo plataformas, que esto, claro, habrá que diseñar los espacios. El mundo plataformas, esto ahora mismo son como referencias, ¿no? Si no es de arquitectura, pero que te encuentres también en ese espacio, ¿no? Y que es otra sensación como espacial y de... el mundo bubbles, burbujas, pues a lo mejor toda la sala es un poco como con estas superficies y que notes no tanto no sé, la suavidad o que rebotas o lo que tenemos que descubrir. Materia, lo que te envuelve, ¿no? De sensación que te da el humo o que te moja la cara o también cómo es el espacio este y el cambio de dimensión del espacio. También esto como lo hacemos. Todo esto, vamos a añadir más cosas, pero la idea es que exteriormente lo veas como una instalación así, ¿vale? Esto sería como el espacio central y estos son los 4 espacios conectados. Y visualmente está vinculado como con luz y el resultado es el de las estadísticas, ¿no? Por ejemplo, ahora esta persona ha entrado en el mundo de la tranquilidad. Esta persona está visualizando el mundo de las burbujas y esto es pues justamente 2 personas han elegido el de la inestabilidad. Y esto también se refleja en el espacio central y todas las tiradas LED o ya incluso píxeles de LED se va viendo como pues hay más verde, hay más azul, hay más no sé qué, y esto también va envolviendo el espacio exterior donde pase esto. Esto así, o sea, lo que es físicamente como sería la instalación, una idea desde fuera. ¿Qué más cosas? O sea, evidentemente todo esto ya por una narrativa, si se nos falta la historia, qué pasará en cada sala, qué misión se tiene que completar, si se tienen que dar a botones, si se tienen que tirar cosas, y es eso, una vez acabado, te dan la lucecita esta de, pues yo he completado la sala azul, yo he completado la sala naranja. Al acabar habría un mensaje de bien, todo sacado. Sí, Y la gracia de esto es que si te da curiosidad de cómo debe ser la sala que yo no he ido, pues tienes que volver a hacer todo el tutorial, cómo hacer las cosas y volver a responder las preguntas. La cosa es que las preguntas, por el número de, por el número de preguntas que habrá, puede ser que ni que las hayas respondido alguna distinta te vuelva a tocar la misma sala. O sea, es probar también un poco suerte con qué respondes. Y esto entender también cómo hacemos esa encuesta, esas preguntas para que relacione, que te metas en un mundo u otro. Todo esto lo habíamos pensado montar en chat porque Raquel entiende, pensamos que de momento como para hacer una primera prueba no sería fácil, después quizás ya miraríamos hacerlo desde otro software, otra plataforma, pero bueno, buscamos algunas... Sí, bueno, buscamos alguna cosita... ¿Cómo has hecho zoom al final? Así. Sí. Y tenemos aquí cositas que encontró Raquel de sustancias y de cositas. No sé, ¿tú quieres añadir algo de sustancias? Bueno, de shaders, perdona. Perdona. Pero bueno, y no sé, ¿alguna cosita más? Bueno, el VR chat o a partir de Unity para que también haya como algo de la conexión con la iluminación, Claro. o sea, con los sensores Todo lo que serían los resultados finales, o sea, serían respuestas en el mundo real. Entonces lo que está siendo complicado hoy día es poder vincularlo al VRChat, que es una plataforma, si bien puedes programar dentro, es bastante cerrada, porque una vez que queda ahí ya perdés la conexión con el espacio físico. Entonces se puede pensar en hacer unas pruebas en Unity directamente y poder trabajarlo. Tenemos un poco verde algunas cuestiones, ahí ya estamos dándole la forma al storytelling, pero bueno, la idea sería implementar
sensores, implementar quizás esta encuesta con una inteligencia artificial, poder usar un OpenAI para generar esta serie de preguntas y las estadísticas y todo, que lo haga una inteligencia artificial, una API, o sea que te lo permita. Bueno, pero estamos verdes. Es como, es como un proyecto un poco de investigación también, ¿no? A dónde, creo yo, ¿no? A dónde va a ir el mundo virtual. O sea, cómo las personas van a reaccionar a eso. Porque hoy en día sí, nos metemos ahí, jugamos un juego, un ping-pong, o estás, hablas con alguien o lo que sea, pero cuanto más metido estés y más pierdas un poco también la conexión con la realidad, creo que van a surgir un montón de problemitas. Entonces la idea es poner a prueba un poco eso, saber cómo se responde, cómo responde la persona a ese tipo de estímulos. Si realmente se pueden despertar nuevos sentidos, si despertás ese sentido, perdés otros sentidos, estás en la virtualidad, perdés sentidos. ¿De qué manera podés protegerte también a eso? Bueno, un poco por ahí. Si me dejáis, yo pienso lo mismo. Es una muy buena idea, pero ejecutada. Aún falta la parte de aterrizarla, ¿no? Total. La parte técnica y todo lo demás. Bueno, pero la idea es muy guay. Tengo dos preguntas. Una, el objetivo final de esta exposición, ¿cuál será? Experimentar espacios y sensaciones. Sensaciones y espacios. Sensaciones espaciales. Sensaciones. El nombre me encanta, es de un rollo serie de los 80, ¿eh? Saber vivir, sensación. Y No, después pero el es otro. real, ¿no? Sí, no. Porque ya puede ser la hostia, o sea, simplemente estar en un mundo de... Bueno. ¿No? Por eso, es una buena idea, falta conocer la ejecución. Y la otra, ¿en qué sentidos habéis pensado involucrar? Aparte de involucrar, get involved. ¿En qué sentido? Porque no he entendido. Creo que se refiere a eso, es olfativo, ¿no? Efectivo, Por sí, ejemplo, sentidos dentro puros. de burbujas, pues metéis un poco de olfato a jabón, ¿no? Y entonces el tío está en VR, pues huele eso y es como hay más embodiment, ¿no? Por así decirlo, más inmersión. Sí, Sí. no quería ser pedante, pero el famoso embodiment. ¿Habéis pensado cómo, lógicamente no te van a decir, vamos a hacer esto, pero que hay un montón de posibilidades que casan mucho, que tienen mucha conexión con lo que queréis hacer? Hay algo muy loco que se hace que en vez de agarrar un mando como agarras el mando, se usa el mando como un traqueo simplemente de tu mano, ¿no? Entonces, quizás poder poner objetos reales y objetos virtuales, lograr ese posicionamiento en donde entonces tú estás viendo algo virtual, estás viendo una planta virtual, estás viendo una fuente de agua y puedas realmente meter la mano en esa fuente de agua real, pero lo que ves es una representación digital de algo, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Pero luego además puedes hacer que la sensación sea real tocando algo digital. Con un arnés, con unos haptics. Totalmente. Eso era mi pregunta, como sensaciones, si solo queda en realidad virtual, es solo o de visual, pero como el mood board, hay muchas cosas táctiles. Así que como falta estos, que me encanta el visual de los círculos así, pero de repente mi parte técnica viene, si hay solo este tipo de luz, por ejemplo hand tracking es casi imposible porque no hay ninguna luz que pueda distinguir las manos, ¿sabes? Así que como está perfecto, pero también hay algunos como technical difficulties que lo hace como complicado, pero es muy mono. Hay que darle una vuelta. Sí, un troubleshooting para, por ejemplo, poner una spotlight que ilumine todo, ¿no? Es que, sí, un poco lo que pensamos en realidad es que, si bien en el boceto no se ve, habíamos pensado que sean espacios cerrados, quizás con un telón. O sea que esté la luz por fuera, no es una luz que afecta al interior, sino que la luz es lo que se ve desde fuera.
detrás hay otro tipo de Vale. iluminación. Bueno, sí, a ir pensando y probando cosas que respondan, sí, sí, a lo que sea necesario. Yo tengo una pregunta y es, ¿cómo relacionáis este proyecto con el metaverso? O sea, ¿por qué van muy relacionados? Por ejemplo, lo de VR es una solución y luego lo del metaverso que decíamos de espacio físico digital, ¿cómo lo relacionáis? Porque la ciencia va con el metaverso. Sí, esto también tiene como la gente que está en estos círculos interactúan entre ellos, saben que hay otras personas, o es como... Es que no me, claro. Ahora que estamos hablando, Venga, una ronda. bueno, pues que por ejemplo, si hay dos personas que les ha tocado, por ejemplo, la sala azul, sí se pueden encontrar dentro de la misma sala, porque también incluso nos podría dar más juego que, por ejemplo, si yo estoy sola y solo me ha tocado a mí el azul, la interacción con el juego, o sea, con la sala, es distinta que si me encuentro con Raquel y las dos hacemos la misión juntas para pasar la sala. No sé si me Pues explico. hay una misión, como yo pensaba que son unas salas que tienen algunas características que la gente, porque es también como un poco profiling, ¿sabes? Como vosotros decidís después de las preguntas que sois esto, tú A, tú B, y después entran, pero hacen algo ahí. Tienen que hacer algo, pero lo tenemos aún que Sí, pensar o sea, para relacionarlo con la historia. Como puedes ver aquí, pensar misión, ¿vale? En todas. Crear espacio, pensar misión. Pero no, sí, hay que pensar. Que quizás Luego es tengo una idea pisar unos súper cuantos loca, botones, ¿sabes? Pero que encuentres los botones, o por qué tienes que pulsar los botones, o... Es que estoy pensando, habéis gastado bastante energía a enseñar a la gente cómo usar la realidad virtual, como de parte primera, donde en Es que creo central... que lo vimos como que nos faltaba tanto. Sí, es que Para si alguien que ponéis a empieza. alguien que asiste o salva la vida para hacer todo lo que queda, que es lo más vulnerable, creo, como da igual que haya alguien que es algo más técnico, no hace falta, la gente no tiene que aprender, lo más importante es lo que van a experimentar dentro del mundo. Eso sí, eso sí. Por eso, Sí, como por supuesto. está guay que si no necesitan, genial, que salva la vida y horas a muchas personas, pero al final lo que vale es después que ponen las gafas, olviden que haya alguien o ha pasado un vídeo, después entren, que ya empieza el show ahí, ¿sabes? I find this like super interesting to test the differencing. So do you understand English? Yeah. So I think you can, because it's to explore how you will feel the space and the dimension in VR compared to real. I think you can play with this to, like also that the experiments in the real and then the experiment how it works in the like the sensation of gravitation. Okay, can I do this with an illusion? Maybe you can check on internet in real. Okay, this illusion is not the best in the real. But in VR, wow, I got all this illusion. And so, I don't know if what you say in Spanish, because from my point of view, there is one thing that is missed, is the human part, and for the metaverse is very important. And you were mentioning phantom touch, I think so maybe the part where you explain, the avatar explain how the process of VR, okay, it's interesting to not be the one who do it because it's very annoying at this time, I agree. And it's nice to have it at the beginning, but I would rather have in the center, like for you, this kind of, this thing, this phantom touch with human, Maybe you can have another avatar that touch you, maybe you can, there's lots of ways to do it, where you can maybe also make the other one learn how to increase this phantom touch. And then you will have, okay, all the feeling, I experience gravity, I experience superficie, material dimension, all the things. And at the end, I also experience what it is to connect with someone else in VR, where I would say that's why no one goes in Horizon World, because there is no one. Because it's not about also, like the human, the connect, one next to metaverse is also being with other people. So maybe if you had this in the center or another way, that will... Like you say, like to touch, to show how to have the phantom sense in the main probably space lots of people or have something it. like that. So it could be easy. You don't even have to be you. So the person can enter the middle. Imagine it's the middle. I am like imagine in the middle there is this
you experience all the sensation, now you're gonna experience the connection. And in the middle, you just have to have one of you with a VR headset in the middle, it's VR chat, basic, you know. The person who put the things is in the body of VR chat, and there's one of you, it doesn't have to be there, even in his home, and just hear and say, hey, now I'm gonna show you something. And like you do this quantum touching, I can give you a class on it, like you work also on this, like, and I'm gonna explain you how you can feel and feel more. And that will be like, I think, then he experience, the person will experience fully what can give you a little bit the metaverse, in a way, you know, on virtual worlds. So I guess I will add this thing because for me it miss this specific thing that is so precious in the metaverse, it's so precious in virtual worlds is the others. So, and you can also do a rubber and experience it, like to show them the difference. If you have more, you can play with it. Sí, habíamos hablado, we were talking about, no, to probably the avatar or the something connected via chat, no, and this would be like super easy to do. Hello. Work. And because I think you can give like some good insight in it, and yeah, because the other world you will have to build it with this. Sí, la idea es que esa iba a ser la experiencia final. Bueno. La experiencia final. The only problem with VR chat being used in art installations is copyrights and stuff. They usually don't allow it to be like part of the artwork, as far as I know. The VR chat platform itself or the walls? Platform itself, I thought. Really, platform itself? Okay. Like you can have a room and everything, but then you can't like title it as if like you can design it, you can exhibit it, but the moment you put it in a gallery and then you ask for visitors to come and it becomes kind of like a place where a lot of people join in, the art somehow like there are two things that they actually closed the installations. Yeah, that would be interesting because I know like Boom is doing every order show on VR chat. Boom is a metaverse of music, and so they organize like shows like DJ, like. Yeah, but I think that room is linked with Meta. And if No, like probably when they do, when you enter. But like they joined in and VR chat was like, okay, I want a piece of this cake, and then they. I can ask them for you. I can. Yeah, my friend, I can ask them if there is something behind, but because maybe if it's one room just for one experience, just to touch this thing, maybe there's, it's not tons of people coming in the, because it's one person, not one person. It's all about like the scale. Like I'm thinking of big wave where VR chat closes and goes like right. Because there you will have one person each time that enter, or maybe 3 person, but like because you need to have another human touching, you basically will have not more than two people. So I guess 2 people it works, and you just enter the room and like say hey, and then you do the touch, and then have the person go. Probably like I can ask. Yeah. I'm seeing this for I guess everything is done. And you can even contact the artist to create the place, and they always say yes. They will never say no. They will be very happy that you do something. Ya tenéis las preguntas preparadas. Aún no, como estamos pensando de ¿Qué? de preguntas. De momento no, porque teníamos pensado. Vale, pensaba que ahora que en el fan, en el IDEATHON que teníamos que tener 2 preguntas. No, porque dijimos, a ver, quizás como tiene que ver con las emociones o con la ansiedad o con la tranquilidad, buscar unas preguntas que tengan que ver con esto, no preguntar, ¿qué te gusta? ¿El triángulo o el cuadrado? O sí, ¿no? Pero. Es que parte de mi investigación es vinculado en esto, como, bueno, intento evitar porque hacer estos profiles de la gente es bastante diminutivo, puedo decir, porque como todos somos seres bastante multidimensionales, y así que como 5 preguntas, lo preguntas, tú eres esto, hay veces que funciona, hay veces, muchas veces que no, pero también es como, es tricky, como ya habéis decidido como 4 grupos, pero no habéis decidido las preguntas, ¿cómo podéis decidir las preguntas dependiendo de lo que van a llegar la gente? Es un poco como al revés, como si ya teníais algunas preguntas y con las preguntas, con las palabras que no habéis usado en las preguntas, podría ayudar como decidir en
Claro. como Sería materias y importante. todos. Está muy guay, pero falta del como de acción, ¿sabes? ¿Queréis que hagamos ahora esta media horita de rethinking y nos vemos en media hora? Sí. ¿Eh? Ahora tocamos, vale. Sí. Also, just have a thing like, because maybe it was just because but I think you should think a lot about the storytelling, like video exhibits, but like the storytelling. I think it's important for the people to have the feeling like even just in the presentation or maybe just explain in the beginning doesn't really have to be then like super much in the in the experience, but to explain it or to present it to other people, I think it would be great to have this in the bit, because then it's not like, for me this is like, I understand what you want to do, it's nice, it things, but for someone who is not in VR, who is not like like they will miss this thing to make them like dream about the thing, like, you know, make them maybe a little child and you go there and you go, you know, like blue world around. That doesn't have to be especially in the exhibition, but like maybe just the avatar when you present something that will like. Like the first thing that came to my mind was kind of like this childish. You guys know the game 5 Minutes in Heaven, this childish game where the idea is like there are many interpretations of it, but for example, you answer after a stressful day, everybody has some time. Some people take meditation, some people take, I don't know, running. Everybody has their own way of connecting with themselves. And you ask a few questions and you create a profile of where the happy place of every person is. And then like this place is basically their kind of incubator of just like grounding with yourself, being in that place. It can be for people, you know, this kickboxing, for example, works for some people, is terrifying for other people. So this can be kind of it doesn't have to be the act of kickboxing, but it can be interpreted with like spiky textures or places that have more high contracts. So it can be kind of like abstraction of this. I don't know, top of my head, it's just like there's many options. Yeah, so probably something easy to answer, that takes you to that space, no? Yeah. It's just like you don't answer like pink or blue. Okay, I take it in pink place then. Not like that too much, but I think you already like in the mood board of the visuals. I don't think that's what you guys are going for, but yeah, story. It's a orchestral system. Oye, half an hour? Ya, ¿no? Pues son las 5, media horita. Pues media horita, sí. Son las 6, ¿no? I don't know. Ay, sí, las 6. Y digo, son las 5 y en mi reloj pone las 7. Imagínate, estoy fatal. Madre de Dios. Muy bien, en Londres, ¿no? Sí, sí. Pues sí. Madre mía.